गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज हूँ जानुआरी 8 तारिख। आज 10टी गुरुत्वपूर्ण न्यूज उपर नजर पकाइबा। ता आगु सबुदिन एमिति न्यूज देखिया आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। खबर नंबर 1, अग्निवीर भर्ती पाई नियम रे बड़ परिवर्तन। अग्निवीर नियुक्ति नियम रे भारतीय सेना एक बड़ परिवर्तन करिछि। वर्तमान नुआ नियम रे पोस्ट पाई टाइपिंग परीक्षा को बाध्यतामूलक करिछि भारतीय सेना। एही नूतन नियम 2024-25 रु लागू होबो। ए संपर्क रे भारतीय सेना मध्य विज्ञप्ति जारी करिछि। सेना नियुक्ति बोर्ड को एक चिठी पठाई यार अनुपालन करने को निर्देश दिया जाइछि। एही परिवर्तन संपर्क में सेनार भर्ती बोर्ड निर्देशालय रे जणे अधिकारी कहिसेंती नुआ नियम अग्निवीर क्लर्क और स्टोर किपरि पद पाई एही नियम लागू होबो। इंग्राजी और हिंदी पाई मिनिट पिछा 3530 शब्दर टेस्ट देबाकू होबो। खबर नंबर 2, भारत को प्रशंसा करिले बांग्लादेश प्रधानमंत्री। बांग्लादेश रे आज साधारण निर्वाचन अनुष्ठित होउछि। सकाळ 8टारू संध्या 4टा पर्यंत मतदान होबो। देशर प्रधानमंत्री शेख हसीना सकाळ 8टार मतदान केन्द्र रे पहुंची भोट देइतिले। भोट देवा पर प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत को एक वार्तार कहते भारत आमर विश्वस्त बंधु। आमर मुक्ति युद्ध समय से माने आमको समर्थन करते। 1975 पर जेतेबेले आमे आमर समस्त परिवार को हराइतिलु से माने आमको आश्रय देइतिले। तेणु आमर शुभेच्छु भारतर लोक माने। खबर नंबर 3, भारतीय रांधिले खाइबेनी इंग्लैंड खेलाड़ी। चलित मासरे इंग्लैंड क्रिकेट टीम भारत गस्तरे आसुची। 5 मैच विशिष्ट टेस्ट सीरीज पाई भारत को आसुची इंग्लैंड क्रिकेट दल। तेबे यह पूर्व दलर सदस्य एमिति एक जिद धरिचंती जहाकू नहीं एबे चर्चा जोर धरुची। एही गस्तरे भारतीयों द्वारा प्रस्तुत होइतिबा खाद्य खाइबा पाई मना कर देइचंती इंग्लैंड रो क्रिकेटर। खेलाड़ी माने निज डाइट एवं स्वास्थ्य सुरक्षा पाई एबोडी एक निष्पत्ति नैतिबा अनुमान करा जाउची। तेणु खेलाड़ी मानक पई रोसई करुवा व्यक्ति मध्य एबे सेमानक सह यात्रा करिवे। खबर नंबर 4, ओडिशा रे 10म श्रेणी छात्र छात्री ड्रॉप आउट संख्या अधिक। पुणी सामना को आसिला ओडिशा शिक्षा व्यवस्थार विकल्प चित्र। ओडिशा रे बढ़िला 10म श्रेणी छात्र छात्री ड्रॉप आउट संख्या। जातीय स्तर रे ओडिशार शिक्षा मान कमिला। लोकसभा रे आलोचना हेबा बेले किछि एबोडी रिपोर्ट सामना को आसीछि। ओडिशा रे 49.9% पिला अधारु पाठ छाडिचंती। सेही बळी बिहार रे 42.1, मेघालय रे 35.5, कर्णाटक रे 28.5% लेखाएं पिला अधारु पाठ छाडिचंती। किंतु सर्वाधिक 50% पिला ओडिशा रे पिला अछंती। सेपटे मणिपुर रे ड्रॉप आउट संख्या शून्य थिबा बेले दिल्ली रे 1.3%, 10% रु कम ड्रॉप आउट थिबा राज्य गुडिक उत्तर प्रदेश रे 9.2, त्रिपुरा रे 3.8, तमिलनाडु रे 9, हिमाचल प्रदेश रे 2.5%। खबर नंबर 5, थरिला पुणी काबुल। बस विस्फोरण 2 मृत्यु अनेक आहत। अफगानिस्तान राजधानी काबुल रे पुणी थरे विस्फोरण घटिछि। पश्चिम काबुल रे दशत ए बारिची अंचल रे थिबा एक बस रे बड़ धरणर विस्फोरण घटितिला। जेउथिरे 2 जनकर मृत्यु घटितिबा बेले 14 जन आहत होइतिले। विस्फोरण पर पुलिस घटनास्थल रे पहुंची घटनार तदंत करुछि। काबुल पुलिस रो मुखपात्र एही विस्फोरण विषय रे खुरुसान डायरी रु एक निश्चित करूछंती। कुहा जाउछि जे विस्फोरण समय रे अनेक लोक बस रे भी थिले। एही घटना संपर्क रे तालिबान प्रशासन पक्षरु किछि कुहा जाई नाही। स्थानीय गणमाध्यम अनुसार कस्टर मॉडल भाबे परिचित एही बस विस्फोरण समय रे एक जनबहुल अंचल रे थिला। तेबे एही आक्रमण पई ए पर्यंत कोनोसी संस्था दायित्व ग्रहण करि नाहंती। खबर नंबर 6, भितरकनिका को आसीचंती 1,51,421 पक्षी। चलित वर्ष भितरकनिका को 1,51,421 पक्षी आसीचंती। गत वर्ष भितरकनिका को 1,39,959 पक्षी आसीतिले। अर्थात गत वर्ष ठारू चलित वर्ष भितरकनिका को 11,000 रु अधिक पक्षी आसीतिबा जणा पडिछि। गत वर्ष भितरकनिका को 140 प्रजातिर पक्षी आसीतिबा बेले चलित वर्ष 121 प्रजातिर पक्षी आसीचंती। गत वर्ष तुलना रे 19 प्रजातिर पक्षी कम थिबा सूचना मिलिछि। लार्ज हुइंगसिल डॉग प्रजातिर पक्षी सबुठु अधिक आसीचंती। चलित वर्ष भितरकनिका रे विरल कॉमन सेल डॉग पक्षी को देखिया को मिलिछि। खबर नंबर 7, आगामी 5 दिन पई बंद रहिबो राजधानी रो समस्त स्कूल। राजधानी दिल्ली रे प्रबल ठंडा हेतु नर्सरी ठारू 5म श्रेणी पर्यंत विद्यालय गुडिक आसंता 5 दिन बंद रहिबो। रविवार सकाळे दिल्ली शिक्षा मंत्री अतिशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स रे सूचना दैचंती। दिल्ली रे जारी शीत को दृष्टि रखी नर्सरी ठारू 5म पर्यंत समस्त सरकारी एवं बेसरकारी विद्यालय रे शीत छुट्टी जनवरी 12 पर्यंत वृद्धि करा जायछि। शिक्षा मंत्री आतिशी को अनुसार प्रबल ठंडा हेतु दिल्ली रे समस्त स्कूल जनवरी 12 पर्यंत बंद रहिबो। या पूर्व शीत दिन छुट्टी शनिवार दिन शेष हेबार थिला एवं आज ठारू विद्यालय गुडिक खोली थांता। खबर नंबर 8, महाप्रभु को दर्शन करी भाव विहुल हेले गोवा मुख्यमंत्री।
ପୁରୀ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଗୋଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମୋଦ ସାୱନ୍ତ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ସପରିବାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ବେଶ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଛନ୍ତି ସାୱନ୍ତ। ଗୋଆର ଅର୍ଥନୀତିର ବିକାଶ ସହ ଗୋଆ ଅଧିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମଲାଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶ ଉତ୍ସବ ମୁଖରେ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାରେ ଶତମୁଖ ହୋଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମୋଦ ସାୱନ୍ତ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ମନ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିଥିବା ବିକଶିତ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ପାଇଁ ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି। ବିକଶିତ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେଉ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମୋଦ ସାୱନ୍ତ। ଖବର ନମ୍ବର 9, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଟି20 ସିରିଜରେ ଭାରତର ଅଧିନାୟକ ହେବେ ରୋହିତ ଶର୍ମା। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା 3 ଟିକିଆ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ସିରିଜ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜାରି ରହିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଭାରତ ପାଇଁ ଶେଷ ଟି20 ସିରିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦଳର ଭାରତୀୟ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟର ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଚୟନକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖେଳାଳି ରୋହିତ ଶର୍ମା ଓ ବିରାଟ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବଲ୍ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ନେଇ ସବୁ ପ୍ରତିକାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନୁଯାୟୀ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଟି20 ସିରିଜରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିରାଟ କୋହଲି ମଧ୍ୟ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସିରିଜରେ ଖେଳୁଥିବାର ନଜର ଆସିବ। ଆଉ ଏହି ଖବର ଶୁଣି ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି। ତେବେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ଭାରତ ପାଇଁ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ନଥିବା ବେଳେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜରେ ଦୁହେଁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 10, ଅଟୋରେ ଭାରତ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଅଟୋରେ ଭାରତ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ ଆସିଥିବା କେତେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ନିଜେ ଅଟୋ ଚଳାଇ କେରଳରୁ କୋଚିରୁ ମେଘାଳୟ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଛନ୍ତି। 2000 କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ଏବେ ସେମାନେ କୋରାପୁଟ ଲମତାପୁଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତେବେ ଲମତାପୁଟ ମୁଖ୍ୟ ବଜାରରେ ପ୍ରାୟ 10ଟି ଅଟୋରେ 20 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ଗରିବଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ତେବେ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ସେମାନେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ 70 ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି। କୋଚିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ 35ଟି ଅଟୋକୁ ଭଡ଼ାରେ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ କେରଳରୁ ମେଘାଳୟ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି।